اللهم صل على محمد وعلى آل محمد آمين. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم آمين. وبارك على محمد وعلى آل محمد آمين. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم آمين. في العالمين إنك حميد مجيد. آمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري آمين. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أيوة بالمان سلامو مرحبا. أكا إمامو نانا كالندي إمام أبو بكر كوناتي نعم. كابو باري دوغو كونو. مرحبا. Voilà, amba ufula ni Islam ya ka foli. نعم. Ka fu ni sinji ka foli. نعم. Ka fu ni kelenya ka foli. مرحبا. Ka foli kere kere ka di Abidjanga bema. نعم. Ka fu Abidjanga onyana amata ba ambe paria. نعم. Parce que fanya do bola kuno kone tagala Abidjan. Ko yere ka ambla quarantaine na. نعم. Voilà, amba fu Abidjanga benyana. Ne mo ko kuma mo ye fanya li. نعم. Voilà, parce que olona anga fo. Mo sunye façon saba. مرحبا. Sundumbao. نعم. Anye catégorie saba. نعم. Catégorie follow. Abe fo ma son mo mo. Ça veut dire tigi be to suna abe fanya tigi. Voilà, abe to suna abe muso flé. نعم. Ale a sun koni. Ale ta compter jini to le do. مرحبا. No te ko minu ni sama ya ma so ama. نعم. Ale bo bieke ka to. نعم. Abe fo lu ma ko son mo lo mo. Et n'importe quoi. Voilà, peut-être que nous faisons l'année là. On fait un beau cadre qu'on a. Voilà, donc Ali bi ala ma Amin. Voilà, donc beno ka sundo. Auto data ka bo faniama. Voilà, auto nyeden ta ka bo haramu. Marahaba. Auto tolo tanga ka bo haramu kuma la. Voilà, auto data ka bo haramu kuma. Marahaba. Auto sentanga. Ka bo yoro taga mi ye haramu ye. Marahaba. Olu ba benya mi nyona. Namo. Qu'on a été Dominique a été Jim, on va faire des sous mais vraiment aller à sous s'entacher. Nobala. Voilà, no kacha. Voilà, au mobe. Namo. Voilà, mais do fana be, avec folu mako so mo lo mo. Namo. Do be na le ka sundo chanere la ba ere tam. Voilà, o mana kunu ate do ala. Namo. Ana ka me ate do fo. Voilà, ale ba yere concentré. Ka yere concentré. Ka yere place la maya ka blala. Voilà, avec folu mako so mo lo khusus. Somul khusus. Voilà, mo kere nu ka sun. Atena fanya fo adala. Atena haramu ye na nye. Na be haramu kuma do fola atolo koro. Abe wuli ka bo akoro. Ni mo fana ka kuma jugu fo ama ka neni. Aba fo tigi ma ana swai. Ala kara ko anyo leke. Voilà, etola suna donna na kana kuma jugu bado fima. Ki neni ki fa neni ki ba neni. Ka kuma jugu babo fima. E ba fo tigi na ana swai. Voilà, ne be suna ko. Marahaba. No teninte suna ben lo. Ebo le fati. Voilà, donc alhamdulillah rabbil alamin. Aywa bika tafsiri. Ambe na ke kiti belebele fla le ka. Voilà, kiti belebele fla. A folo mo minu go be yala. Ka o muso nyon horo muso minu ma jene ya lo. Horon che minu ma jene ya lo. Mo minu be yala ka jene ya fan ya lawla. Allahu akbar. Ando be ko lu ya ko mine chukoti. Ka fan ya lawla. Voilà. Ale yere ba lo ka fo ko che ni ke. Wallahi ala mogolo. Aba lo ala mogolo mais oya ala mogo ya kono. Abe fan ya bili do tige kala che la ko jene ya kelali. Ala. Ka lala. Ama ye ama me ka no parce que ale nana yo chebe succès soro la ba la no te dron o fode o chama balebe voilà comme o nyonya ni me au frère voilà ka fanya la mola ka tigi dénigrer ka kasachi ka alobo ajana mola biela mo menu ba fe no be nyon na fala o ya balmaya no ya sinji no ya adamadenya no ya teriya kono aba lobo lula ka soro fanya aba lobo a che fanana na fala ke muso e jene ya kele abana furubana furube nyami furubana parce que ale boka bo mo kungulo la quoi ka fo ki muso e ni o be ka ta fo muso ina ku i che ni ani fanialo e ba muso be commencer abe enquête ou damne abe che ya portable fouiller asunoto parce que o ka schéma belo
tubabu ka portable kɛ ka schéma bila la o k'o schéma o kalan k'o lɔ n'a k'o kɛ dɔrɔn portable bɛ laka i sunɔgɔtɔ tuma dɔw yɛrɛ i sunɔgɔtɔ o b'a lɔ k'a fɔ ko i bolo kɛnɛ den nin o le dɔ bɛ ka ya portable laka o bɛ sunɔgɔta minɛ k'a laka a bɛ laka kɛ k'a nɔrɔ a kan a bɛ laka voilà n kɛra mɔgɔ bɛ kɛra mɔgɔ b'o biɛ kɛ k'a f'u ye mais mun de bɛna muso bila fuyeli nin na parce que a ka kuma dɔ bɛ dugu kɔnɔ mun de bɛna cɛ bila fuyeli la parce que a ka kuma dɔ de bɛ dugu kɔnɔ i terimuso minnu n'o y'i ka lakawuli terimuso ye olu le tagala fɔ cɛ ye Allahu akbar k'i muso nin ko mɔgɔ bɛrɛ tɛ yan mais olu b'o kɛla le pour que ni muso sautera ale yɛrɛ b'a yɛrɛ placer a bɛna sigi cɛ ale cɛ kelen kun n'a dɔ kɛla Abidjan ye musow filɛ o fila o bɛ taga lɔgɔfiyɛ la muso ni ale cɛ ye mɔgɔ dɛsɛ a bɛ 40 de di a muso ma Allahu akbar ye 200 francs e k'a dɔn 200 francs yɛrɛ bɛ wɔrɔwɔrɔ sɔngɔ bɔ o yɛrɛ tɛ taxi sɔngɔ bɔ taxi ko tɛ sa wɔrɔwɔrɔ yɛrɛ wɔrɔwɔrɔ a t'a bɔ voilà 200 ale b'o de di a muso ma se t'a ye muso fana bɛ bori kɛ k'a dafa vraiment o b'o ya sutara kɔnɔ mais n'o bɛ taga lɔgɔ la cɛ bɛ muso dɔ nin bɛ ɲininkali kɛ ko ale yɛrɛ cɛ bɛ nasɔngɔ joli de dili voilà o ye secret de ye ko o tɛ fɔ mɔgɔ ɲɛna Allahu akbar ça c'est votre secret de famille ni mɔgɔ k'i ɲininka a la a b'a fɔ i b'a fɔ a tigi ɲɛna ça c'est notre cuisine intérieure o tɛ fɔ a tɛ fɔ a seyala o a dɔgɔyala o tɛ fɔ Allahu akbar i n'a fɔ baaradenw b'o sara dogo cogo min na o tɛ o sara fɔ mɔgɔ ɲɛna o salaire dogo cogo min na nin fana dɔ bɛ ka dogo tele balimamuso i kana fɔ mɔgɔ ɲɛna cɛ bɛ komi kɛli ye cɛ bɛ komi kɛli ye n'o ye nasɔngɔ ye la popote la i kana da fɔ mɔgɔ ɲɛna n'o tɛ o bɛ n'i décourager kabako adamaden caman bɛ o man ɲi dɛ adamaden man ɲi dɛ e ma ala ko kuranna kɔnɔ wala kadi darana kasira min janama kasira min janama wala kadi zarana kasira li janama ne ala ka mɔgɔ caman de ladinɛ kasira li janama kɔnɔ kasira li janama olu b'a kuta doro bɛna taga janama le kɔnɔ kasira li janama wala kadi zarana kasira li janama mɔgɔ min kɛra sababu ye ka furu cɛ furukɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ kasira li janama ka namimaya kɛ ka muso lɔgɔbɔ a cɛ ra kasira li janama ka cɛ fana lɔgɔbɔ a muso ra kasira li janama olu bɛ janama teriw le ye kasira li janama mɔgɔ minnu bɛ yala ka faniya tigɛ tɛrɛfili kɔnɔ kasira li janama aruma mɛ kasira li janama salo yɛrɛ seri deni ou bien seri ba marahaba o b'a la k'a fɔ ne bɛ bɔra misiri kɔnɔ dɔn ko a ba sise sala wallahi faniya bɛ yen dɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen baara wɛrɛ t'olu la faniya tigɛ kɔ ka yala an y'a cɛkɔrɔba min ka alimamu ani lɔnnibagaw ani karamɔgɔw ka an bɛɛ lajɛlen don a bolo n'a sogo cɛ a kɛla an bɛmɛcɛ le ye bi an bɛɛ bɛ tolon k'a la wallahi Aba Sise bɛɛ b'a lɔ très civil a ma jiginni don n'i taara Aba Sise fɛ yen i tɛ bɔ le abada n'a ma dumuni d'i ma non n'i fana ko i tɛ dumuni kɛ a bɛ kɛlɛ f'i y'a dumuni an y'a cɛkɔrɔba yɛrɛ mais o sɔrɔla mun fɛ parce que cɛkɔrɔba tun bɛ seri la seridenni a tun bɛ seridenni kɛ la o bɛɛ ala nana kɛ micro tigɛ la micro kan ma mɛn min kɛ o bɔra ka yala en même temps quoi bena k'i k'a ye micro tigɛ la k'a kan olu m'a fɔ ko micro tigɛ la dɛ ko i k'a ye k'a kan dogo la ko a sala le sujuru la subhanallah ka dugu ta n'o ye en même temps kabako o y'a sɔrɔ Aba Sise a y'a den dɔw bɛ Bamakɔ dɔw bɛ Canada olu dɔw yɛrɛ tagala aéroport yɛrɛ la u bɛ avion de tala ka na oui sɛbɛ dɔ kun sɛbɛ dɔ ti n'o dɛ o kɛla très civil dɔw bɛ olu bɛ yala ka faniya le tigɛ dɔrɔn olu ta baara y'o ye ala cɛkɔrɔba obligé la le ka téléphone kɛ yɔrɔ bɛɛ ko n bɛ alhamdulillah yɔrɔ mɔgɔ ye baara cɛ o baara wɛrɛ t'olu la faniya tigɛ kɔ ka yala malimacɛ ala ti ko kuranna kɔnɔ wayilun jangara dɔ bɛ ne ala fɛ a tɔgɔ bɛ ko wayilu lilmukazibina mɔgɔ minnu bɛ faniya tigɛ ala ka jahanama dɔ préparer olugu kama o jahanama min préparer la olugu kama i m'a ye ɲɛna fo ka wuli ten dɔrɔn sɔgɔma ka faniya dɔ tigɛ i yɛrɛ kun fɛ i tɛ o bi dugumɔgɔ bɛɛ b'o ta o yɛrɛ kun na ka k'o fɔla ka kɛ tagala ye k'a sɔrɔ nkalon don
fiman galon fimano o nyon len man fe yande malman silama olu ta jahannama be spécialement tellement ko jahannama cheka jugu jahannama yoro to yere ba la dalala kana to lu yesi waylun lil mukazzibin voilà obey ala kana sey ema ala ba fo do waylun li kulli humazati lumazati bara wala te mo minu na mokiri ko ni ben na do na do ko rita kasin kama wa be singo bi abanye ke chugondola waylun ete chen kungola di ka bosa ale ta bara yo yi ni men na ndi ka jande kala lalata ale be foti bola mo bela almami nya kuma fulo na toleti wala ala mi akuma fa plena na almami chen ke plena na bara wala ten na drogi fere ko amba ko kala mo muso nyini ko bara ten na jere yako anna be jere yakela fora kele ya fo ngara mo an seganno opele wailun li kulli humazatin lumaza alladhi jama'a malan wa addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbazanna fil hutama ala ireka laka masala ko ale be no mo bi fili jahannama kono ma jahannama jimeno wailun mi fola hutama voilà donc mbalman sina mo minu be yana ka faniya la mo la ala bolu to le fola qur'ana kono ako wala kadithara wala ni ala ka ladneni kasira le janama na mo shama le ladne kasira le janama barate mo minu la gata maki kono gata dolo mi kasira le janama deru lomo kasira le janama wala kadithara kasira le janama na kasira le janama donc bi ka tafsir be na ke o loi flaka marhaba ni ambano tafsir la na hamu insha Allah na jala alai na hamu o be na ke na jala alai seri deni ko be ke chugumina insha Allah ani zakatul fitr be bo chugumina na hamu insha Allah mina doni fo la marhaba bon comme biwula daina insha Allah o kalo be na nyini yoro be la amina fleflelike voilà mo be no silamo be no yeke ka sanfe yoro fle na jala ala ni kalo yela bi namo bi juman na namo ka ben sungalo tile mo ani konondo namo je crois billet le 22 mai 2020 voilà ni kalo yela namo inshallah ho sini beke anya siri deni inshallah mais ni kalo ma ye namo inshallah on be sini do ka faraka marhaba be dafat le bisaba namo otuma tele bisaba ni kelena namo namba fo mango shawalo kalo telefone inshallah me na seri ko la marhaba donc ali bi ambe karamo ni limamu kono voilà pour que vraiment ambe se ka décision be do fanyana on ala nana ke ni sinikela série antena se ka tafsir ke wallahi na parce que ye nya loyi voilà mais pour que kana silama o barka la ka silama o fu na to la sini ka foko sini ye série antena se ko ke amena dimanche wala amena tenenta kana vidéo donc spécialement ka silama o fu ka silama o barka insha Allah na jala ala na hamu voilà bi kontena ke ko labai amena londo nyini amena conclusion ko marhaba no lombe na lombe insha Allah na jala ala namo bena fo awunyana wala ni sinikela série après amena ke dimanche namo wala meni dimanche le kala série amena ke sini inshallah sinita tafsiri ni série ma bode sinita tafsiri amena ke conclusion islamo fo inshallah parce que islamo ka kede wala surtout parikaw amba fo français re yoro bien wala ambe foli di bema wala ka foli di italien ka foli di belgique ka ka foli di jema bola yoro bela ameriko ka foli do luma menu be canada o ka foli do wala dunya fanta ani nani bien ambe foli di bela jenima vraiment aka jema menu blakana alhamdulillah rabbil alamin ambe se ka fo a bela jenisi wala ali biere don na no ka jema ambo fu don na no ya zakatul fitri do ere na ni misri ta jema do ere fana na kana ne ere ta suna kare di menu ka suna kare di menu ere ka misri ta
jɛmɛ parce que nga appel le lancer sungalo depuis sungalo daminɛ na an bɛ misiri lɔ la misiri di bɛ lɔ la yɔrɔ min na o de ye korogo ye inshallah misiri nin di a bɛ quartier min na wala misiri yɛrɛ tɛ quartier la quartier la mɔgɔw ma ko ba de bɛ misiri la o yɛrɛ b'an welela jan ma longo na misiri laban ko ye seri daminɛ an ko inshallah a bɛna laban ala ni aw y'a jɛmɛ sababu la n'a jara ala ye inshallah n'an bɛna misiri la ka don min na inshallah a video cassette bɛna se a bɛɛ lajɛlen voilà donc n'an bɔra an bɛ sɔrɔ ka se an ka bi ka tafsiri ma comme n k'a fɔ an ɲɛna cogo min na voilà kunu an dɔ la yɔrɔ min na ala ko cogo di azani cɛ min bɛ yen baara wɛrɛ t'a la jɛnɛya kɛ ko ale kɔni ale ye jɛnɛya wane ye a wane a ka muso o muso ye a bɛ muso bɛɛ fɛ baara wɛrɛ t'ale la jɛnɛya kɔ o de ye azani ale k'o le lɔ jɛnɛya kɛbaga cɛman azani jɛnɛya kɛbaga cɛman la yankihu a kana muso wɛrɛ di o jɛnɛya kɛbaga cɛman ma ila zaniyatan fo a y'a kɛ jɛnɛya kɛbaga muso dɔ fana ye a wane jɛnɛya kɛbaga cɛman n'a bɛna furu ɲini ka d'o ma a y'a dugu kɔnɔ walima a bɛna furu ɲini ka d'a ma a y'a kabila kɔnɔ walima a bɛna furu ɲini ka d'a ma a y'a jamana kɔnɔ a ye taga jɛnɛya kɛbaga muso ɲɛnaman dɔ fana ɲini a bɛna o d'ale ma a y'a ni jigila kun dɔ de la marahaba alakira ka sahaba dɔw tun bɛ yen sallallahu alaihi wasallam o tagala jɛ ɲini alakira fɛ wala a ye hakɛ to sunguruba dɔw tun bɛ yen olu ya baara ten sungurubaya ye baara wɛrɛ t'o la arabuw fɛ yen arabuw yɛrɛ fɛ alakira nan'a sɔrɔ c'est à dire arabuw ya société dunuya yɛrɛ société biye ten tolinin don a tolila fo a suma bɛ bɔ belebele marahaba ala ka dunuya biye di muhamadu ma ko a bɛɛ yɛlɛma dunuya yɛrɛ bɛɛ a y'a mɔgɔ dɔrɔn tɛ dɛ dunuya biye wa ma arsalnaka muhamadu min ci kana makakaw dɔrɔn kama dɛ illa rahmatan ne yɛrɛ muhamadu ci k'i ye na kiraya min bɛ yen n'o bɛ nɛɛma sɔrɔ a kɔnɔ n'o bɛ na arijinɛ sɔrɔ a kɔnɔ o kiraya sababu la o bɛ na ala sɔrɔ o kiraya sababu la o bɛ na elekira sɔrɔ o kiraya sababu la o bɛ kɛ mɔgɔ bɛrɛbɛrɛw ye dunuya ani lahara ne yɛrɛ muhamadu ci rahmatan k'i ye n'o hinɛ le kilan lila alamina danfɛn bɛɛ la muhamadu nana biyɛli ala ko muhamadu ye biyɛli yɛlɛma ele karamɔgɔ cɛ b'i sigi ka so kɔnɔ ni sunguruba bɛ nana don i kan i b'a fɔ ko non ko sungurubaw man kan ka don yan bon ne le m'a ladinɛ jɔn b'a ladinɛ ala kɛra cila ka na sungurubaw le dilan ala kɛra cila ka na kawolenbaw le dilan ala kɛra cila ka na son ala kɛra cila ka na faniyafɔlaw ala kɛra cila ka na josɔnnaw kafiri minnu t'o ɲɛ ko fɔ tile 7 ngaramɔgɔ e min ɲɛ ko la k'i da ko e tɛ josɔnna yɛrɛ o josɔnna yɛrɛ a bɛ taga kalo 1 kɛ ala t'a ɲɛ ko ngaramɔgɔ josɔnna yɛrɛ a bɛ kalo 1 kɛ ala t'a gbase ɲimi k'a da ko c'est à dire ale yɛrɛ ye nɔgɔ ye jo yɛrɛ ye nɔgɔ ye a bɛ sunɔgɔ a bɛ la ka sunɔgɔ parce que n'a ka ji kɛ k'a ɲɛ ko hali bi dɔ bɛna bɔ a ya puissance la n'a y'a da ko dɔ bɛ bɔ a ya puissance la mais n'a ko tu attention attention sitana b'a kɔ i ni ce sitana bɛ yen konatɛ n'o tɛ jotigi yɛrɛ a bɛ mun jo ye mun ye foyi ele yɛrɛ de bɛ tigiya yirikurun tigɛ n'i bɔra i bɛna lɛsɛ marahaba n'i banna lɛsɛ la e bɛ sɔrɔ ka taa ala y'a sisɛ dilannen dɔ san ka n'o joli tigɛ k'o kan tigɛ k'o joli k'a kan ka sɔrɔ k'i biribiri o kɔrɔ tuguni ko e y'a la jotigi jo ka bɔ ala ye o de la ala ko n'i sera ale ala ma ni joko ye a tɛ n'i to yen n'o tɛ ala ko ale pɛrɛla jurumu o jurumu n'a bɛ jan kɔnɔ n'i bɛ miirila ma jurumu o jurumu n'i bɛ miirila ma ni min tɛ josɔn ye ala ko ale pɛrɛla ka yafa walahi a pɛrɛlen don ka yafa josɔn a tɛ yafa josɔn de ma abada inna allaha n b'a kuranna a y'an bɔ ka d'i ma inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha ala le ko ten ne le m'a sɛbɛn inna allaha ne ala la yaghfiru n tɛ yafa abadan an yushraka bihi mɔgɔ dɔ ye ale ala kɛ 2 ye wa yaghfiru mɛ n bɛ yafa n bɛ yafa jurumuw ma duna dhalika min ni ala kɛ 2 ye tɛ kelen ye liman yasha mɛ n b'o kɛ mɔgɔ le fana ye min jara n ye dɛ garanti tɛ yen garanti tɛ yen dɛ n'i ma diya ala ye don a tɛ yafa ya jɛnɛya kama i bɛ taa jahanama kɔnɔ wallahi na n'i ma diya ala ye ya faniyatigɛ kama i bɛ taa dɛ wallahi na n'i ma diya ala ye ya namimaya kama i bɛ taa dɛ na hamu wala liman yasha
donc o b'a yira i kana kojugu yɛrɛ le kɛ mais mɔgɔ ka jo sɔn ka sa jo sɔn kan ala ko a t'i to yen dɛ jo khalidina fiha abada n'a fɔla mɔgɔ min ma ala kan bɛ jo sɔnna le ma k'ala kɛ fila ye marahaba khalidina n'olu donna jahanama kɔnɔ olu bɛ jahanama kɔnɔ gudayi gadayi o tɛ bɔ n'o tɛ ni sera ala ma ni kojugu o kojugu ye n'ala ma yafa i ma fiyewu a b'i bila ka to k'o punition kɛ jahanama kɔnɔ n'o punition banna i bɛ bɔ n karamɔgɔ ala kana n se yɛrɛ voilà ala le kɔni kana n se mais yɔrɔ dɔw ko n'i donna jahanama kɔnɔ i tɛ bɔ non balima silamɛw yɛrɛ bɛ dunuya kɔnɔ yan mɔgɔ y'a ka so fɛnkɛw ye kelen tɛ pɛnuw tɛ kelen pɛnuw tɛ kelen ye mɔgɔ dɔw bɛ yen o ka jamana le janfa k'a ya nation janfa n'olu donna o b'a fɔ ko peine capitale voilà hali bi a bɛ Amérique Allahu akbar jamana tɔw kɔni k'a dabila mais américains b'a kɛ hali bi la peine capitale c'est donc o bɛ tigi sigi machine kan k'i ni tigɛ en même temps ouais voilà tɔw b'a kɛ bon ko condamné à mort i bɛ to kaso la tɔrɔkɔ la f'i bɛ taga faga a banna Allahu akbar o ye mɔgɔ dɔw ye mais cɛ minnu bɛ taga ka taga musow ya chaîne tigɛ lɔgɔfiyɛw la o bɛ boro k'o minɛ n'o k'olu minɛ o b'o bagabaga dɔrɔn kalo 1 kalo 2 a bɛ bɔ kalo 1 kalo 2 jurumu dɔw bɛ o fana kɛ kalo 1 ni kalo 2 ye ala b'i ladon jahanama kɔnɔ n'o kalo 1 ni kalo 2 banna a b'i labɔ o jurumu bɛ yen mais jahanama yɛrɛ a seconde 1 n balimacɛ jahanama seconde 1 e yɛrɛ kana don jahanama kɔnɔ dɛ k'a ye ɲɛ na dɔrɔn i bɛ kiri o i bɛ kiri k'a ye ɲɛ na ala kɛlen bɛ ka fɛn jugu minnu dilan n ala ka dunuya bɛɛ lajɛlen dilan e ɲɛ bɛ yiri minnu la i ɲɛ bɛ sankolo min na i ɲɛ bɛ dugukolo min na i ɲɛ bɛ adamaden min na i ɲɛ bɛ saga ni ba minnu la dunuya kɔnɔ ala k'a bɛɛ lajɛlen dilan tile 6 Allahu akbar tile 6 ala k'a bɛɛ dilan marahaba maa sela arijinɛ ma ka sanji 4 de ta n'a bɛ arijinɛ dilan na sanji 4 4000 ans belebele san 4 mais jahanama ka sanji 3 de ta n'a b'o dilan na hamo sanji 3 n'a bɛ jahanama dilan na jahanama partout bɛ n'i donna dɔrɔn e farikolo yɛrɛ bɛɛ bɛ wula k'a bila ala kabako to kolo ye kabako ala b'i farikolo lana tuguni farikolo min wulana ka bila ni ka jeni ni a b'a lana tugun farikolo kura bɛ farikolo kɔrɔ ni a b'a renouveler k'a kɛ kura ye k'a don i la i bɛ jeni tugun kulama nadijati juluduhum badalnahum juludan ghayra voilà a bɛ tele wallahi na voilà donc k'ala kɛ fila ye josɔn fɛn dɔ bɛ le bolo i muso tɛ yen wagati min na i denw tɛ yen wagati min na i b'o labɔ kɛsu kɔnɔ ka kuma kan ko siriku n'i y'a kɛ mɔgɔ kama a banna hali n'i tagala miliyari da la fɛ a b'a d'i ma e b'a tigi ya juru ta bon an n'u yɛrɛ kɔni e bɛ mɔgɔ ya juru ta di olu siri k'o kana se ka kuma o bɛ taga su daji ala walima sukoji o tɔ ala mɔgɔ minnu bɛ su ko la dɔgɔtɔrɔso la o fana sɛgɛn nɔ o bɛ fɛn caman o bɛ to k'o bilen demande o fɛ a baara bɛ yen dɛ kiyama bɛ ban ala ni bilen bɛ taga ɲɛ ala bɛ nin bɛɛ ɲɛnabɔ donc ne tagala ka taga o tu kɔnɔ ka taga o jo o yiri le tigɛ e bɛ sɔrɔ ka taga saga dɔ san walima i bɛ misi dɔ san walima i bɛ ba dɔ san walima i bɛ kami dɔ san walima i bɛ sisɛ dɔ san n'o k'o sisɛ kana tigɛ o bɛ sɔrɔ k'o fili o bɛ firifiri ten n'o firifirila n'a jana k'o kɔrɔ ye ko dɔ ye n'a birila k'o kɔrɔ ye ko dɔ ye ça c'est enfantin ça wallahi ala cogo n'a biri n'a jana ni ko kɔni ka segin bila a bɛ biri walima a bɛ jan kolonitigiw fana ta t'o ye a bɛ koloni fili k'a jana k'a birila kolonitigiw k'o kɔrɔ ye ko dɔ ye kolon voilà ala an kisi donc ala b'o de fɔ la azani jɛnɛyakɛbaga cɛman la yankihu a kana muso wɛrɛ to ma ila zaniyatan fo jɛnɛyakɛbaga muso dɔ ala kɛra ka saba dɔw le taga ala kɛra fɛ sallallahu alaihi wasallam olu bɛ fɛ k'o furu ala kɛra ko nɔ ani ala ya wahayiya kɔnɔ ala ka wahayiya bila ka na a bɛ se k'a sungurubaw furu n'a y'a sɔrɔ tobila k'a dabila marahaba mais k'o to jɛnɛya nin na k'o furu silamɛ a man daga silamɛ ye ele den ye jɔn ta ye sisan n'a ka den sɔrɔ a bɛ di jɔn ma bɛɛ bɛ don n'a kan a bɛ di jɔn ma
afamalo o tun bɛ arabu fana fɛ yen o y'a furu kɛcogoya sira dɔ tun b'o ye a bɛ jɛn ni mɔgɔ 3 ou bien mɔgɔ 4 ye muso kelen mais ni den sɔrɔla a bɛ na mɔgɔ 4 ni lasigi et puis a b'a fɔ bon ele le n den fa ye Allahu akbar a bɛ k'o ta ye a bɛ se ka ɲɛ mɔgɔ wɛrɛ ta lo voilà o tun bɛ yen marahaba arabu ya furu cogoyaw n'ala kana occasion wɛrɛ d'a ma an bɛ n'o ɲɛfɔ wallahi a kɛcogoya ko cogoya min tun bɛ yen dɔw tun bɛ olu tun bɛ drapeau sɔrɔ yalu da la le drapeau a bɛ lɔ k'a fɔ ko a ye hakɛ to yen ko sunguruba dɔ y'a yɔrɔ le ye donc ni su kola i bɛ se ka tɛmɛ o bɛɛ tun bɛ kɛ n ko ala kɛra nana jamana dunuya tolini de sɔrɔ k'a toli a suma bɛ bɔ ni dugu min fala yɛrɛ la o bɛ taga bɛn dugu min tɛ kɛlɛcɛ bɛrɛbɛrɛ tɛ dugu min kɔnɔ a bɛ taga bɛn olu ka k'o ya musow minɛ k'o ya denw minɛ k'o ya sanu ta k'o ya wariw ta a banna foyi t'a la Allahu akbar fangatigi o bɛ fangadan dom i n'a fɔ jɛgɛw bɛ ɲɔgɔn dom cogo min na ji kɔnɔ ala donc ala bɛ kuma na a ko azani jɛnɛyakɛbaga cɛman la yaniki a kana muso wɛrɛ furu ma ila zaniyatan fɔ a ye jɛnɛyakɛbaga muso dɔ le di ale jɛnɛyakɛbaga cɛman aw mushrikatan walima filanga fɔ muso dɔ wa zaniyatu jɛnɛyakɛbaga musoman bɛrɛbɛrɛ a bɛ jɛnɛya kɛ a su fɛ a b'a kɛ tile fɛ la yankiha mɔgɔ man kan k'o jɛnɛyakɛbaga muso furu ila zanin fɔ jɛnɛyakɛbaga cɛman don aw mushrikun walima filanga fo dɔ wa hurima zalika sunguruba muso walima kabelen baro olu ta furu ɲɔgɔnya dan ka haramuya na ala lil mu'minina muso min bɛ baara wɛrɛ t'a la sungurubaya kɔ ala k'olu furu haramuya anw silama bɛrɛbɛrɛ biɲɛ ma kamelenba dɔ le b'a furu n'a ka silama kamelenba dɔ lo an b'o di sunguruba dɔ ma o bɛ ɲɔgɔn furu o bɛ bɛn ni ɲɔgɔn ye ni cɛ bɔla ka taa 20 heures a bɛ bɔ a ka so kɔnɔ a bɛ taa munumunu jɛnɛya la kɛnɛ ma k'i fa wala k'i fa a bɛ don 4 heures du matin muso bɛna don a ka 5 heures du matin i bɔla min e yɛrɛ fana bɔla min a banna kɛlɛ t'a la wallazina wala bida wala da bɛna daminɛ min kan ala ko mɔgɔ min yarumuna mɔgɔ bɛ bonikɛla ni jɛnɛya faniya ye ale mɔsenati muso sutara ni hɔrɔnmuso muso minnu b'aw yɛrɛ tanga ka bɔ jɛnɛya ma tɛ jɛnɛya lɔ almuhsanati wala muso minnu kɛni bɛ k'o yɛrɛ tanga a t'a lɔ fɛn min ye jɛnɛya ye depuis a furula a cɛ ma a bɛ furu don min na a cɛ k'a ye so k'a ta o ma furu fo ka taga se cɛ ka saya ma walima sani an bɛ yɔrɔ min na depuis a furula a ma cɛ wɛrɛ lɔ wallahi tellement que elle est fidèle à son mari walmuhsanat a bɛ fɔ le ma muhsanat muso minnu kɛni bɛ k'o yɛrɛ tanga ahsanat farjaha yaba ala ko te kurana yɔrɔ dɔ wa maryama ibnata imrana allati ahsanat farjaha wala a ko yan yɔrɔ al muhsanat muso minnu kɛni bɛ k'o yɛrɛ tanga ka bɔ cɛ wɛrɛ ma ali cɛ ya kuma ka se yɔrɔ dɔ ma a b'a ya numéro effacer ka bɔ ya portable kɔnɔ i kana n wele tuguni je veux même pas a bɛ fɔ le ma muso tangani hɔrɔnmuso bɛ yen dɛ k'a kɛ ala ye k'a to ala ye a t'a duman f'i ɲɛna wala mɔgɔ minnu bɛ n'o to ya hɔrɔnya sira kan a bɛ taala n'a ya hɔrɔnya ye mɔgɔ bɛɛ lajɛlen b'a bonyana o b'olu bon ni jɛnɛya faniya ye k'o mankutu cɛ walezina yarumuna almuhsanati hɔrɔnmuso tanganirura ka bɔ jɛnɛya ma summa lam yatu ole ko min ko k'a ka jɛnɛya kɛ ale man na bi arba'atin shuhada'an a ma na ni seereya 4 ye fajliduhum bi arba'ati shuhada ati no be ka kɛ shuhada yi ma be fɔ ma ko sigatul mubalagha wala no dona wala ale tɛ kasrata namo summa lam yatu mɔgɔ min ka farinya la ale hɔrɔnmuso ra min kɛlen bɛ k'a yɛrɛ tanga ka bɔ jɛnɛya ma i ka farinya la dugu kɔnɔ mɔgɔ bɛ k'ale farinya mɛn i di man na bi arba'ati shuhada a fɔla ni ko mɔgɔ ka jɛnɛya kɛ i na ni seere 4 ye ele min ka farinya la hɔrɔnmuso ra i di ma se ka na n'ale seere 4 ye
ame mungira fajilduhum ala ko anye pambare ke o fanya fo barura samanina jaldatan samanina jalidata samanina jalidata samanina jalidata samanina jalidata ambetani misri dara samanina jalidata ego musunye sumuru baye samanina jalidata almani ba fina nani ya sere samanina jalidata ego sumuru balo problem tala nani ya sero yidron shiro ni sero sorola ka fo ko muso ni mine na jene yala ala bena mune ka abe fo ka amba atigi boni ka ba ko yen fa be sa yolo bon donc ele mi ko sunguru balo marahaba ba be jene yala ka yala ka fan yala la ka nora la ala sunama ya ba fo yen na nani sere nani ho shere nani cheba nani ngaram go tan shibolo mo minu ye limaniya jon yo kela jene ko lo ni limaniya ye bela jene ko lo ni islamaya aye mo telenu ne o te faniya ti o te do na ko la ebo mo nani ni takana angana sigi yawla wala amasigi ya mo minu ebo to mo nani woloma ali mi ka jene yake na degela ka bo jene yako la ni na no tala to tamine anga memene dolomina to tamine anga memene sunyali la to tamine anga memene korofoli la to tamine anga memene faniyatige la to tamine foye ke mogo kere ni mogo nani mogo basigi ni mogo nani o loni be jamana kono o loni be kabila kono o loni be dugu kono o mogo nani bele o mogo nani marahaba ni mana no mogo nani mun de be kele la samane na jalidata amadani misri dara samane na jalidata samane na jalidata almame be mogo do le désigner samane na jalidata obe bolo comme ya pisenge bole fanya tiga bagara samane na jalidata samane na jalidata mo shamane be gbenye ken be ko kono jana madala ngara mo ni laji ka fanya tiga do laji ka fanya tiga samane na jalidata alna bola hejila samane na jalida alna bola ni hajalo samane na jalida fanya tiga bawo ya kitile ni ka jenya fanya ka jenya fanya la mola parce que abe mo la no anni lajilo abi la no société ko Allahu akbar mo te kife wallahi ala ka mo berebere buguila ma ya fala ko muso me mafuru ke muso bana wali ma che bana alu olu le su biela noni ye mo be nyiri su me no le muso bana su ye mo be nyiri su me no le che bana su ye parce que mo ma bo rolo abebo abedo atala mune kekene ma muso mbe do na ko o be mune kele chembe do na ka o be mune kele jone ka tugo yalo konte jeni yake ebe se ka obulu mene ra ko obulu fachele ni atei olu be nyongo taka yala o obulu fachele joye konte jeni yake wala tamanina jalda mune ko so afola ko mo minu be comme on appelle no bani be ka furu ke marahaba ala di ka furu no ya oye achenya bala asunguru ya bala mo be bola la banino ka ban furu ke ka to naga le la te furu fo ala nana saya sama ala kara ko le fo hadisa la ke shirarukum azabukum shirarukum azabukum aw ya subi la chejuba shirarukum azabukum wallahi muso bana sulu mo shirarukum azabukum chegbana julu mo shirarukum azabukum shirarukum azabukum muso bana shu ani chegbana shu o le shu bi la noni mbieti lala John be lala akamika sura ka lo imalo
Voilà, donc muso minu no kenibe ko yere tanga bo ya furu la. Namo. O kenibe ko yere tanga. Namo. O te jene ya lo. Namo. Ko jene ya o ta lo. Na. Ele nana kana fani ya dala. Ha? Ala ko samani na jalda. Boloka mi ya bisengi ne be. Marahaba. No boloka mi ya bisengi ba. Na. Ala ma da bale. Ako wala takibalu alo mi ka bolo kam ya bisengi bo ale fanya tige baro rakato ka foko mo ma e jene ya kela e mo ma e kawulen baye edi ma e kawulen bayara afola ki nani sere nani me ba yira ki ka mine jene ya la wale ma e ko muso mi e ni e ko muso nu ko sunguru balo edi ma nani jene ya ke e ma nani sere nani kana yira ko ne ka mine jene ya la e mo sere ya nani e mo furni ma nana ala ko wala takibalu anye bolokam ya bisengi boala ate daoma atigi ya société kono naka sereya lo kokola antamne ne be sere nyini ya furu la ne tagala ko mogodo e ni kele dona furu la na ko ka le sereya la ko furu kela ama fongo no e ya sereya temine wala takbalu Allahu akbar wala takbalu kala ko kangana mineri ke la homo mo bolo kamia bisengi bora la fanya tiga ko so angana mineri kale mo waroma shahadatan angana sereya minale mo rufe abadan Allahu akbar angana sereya minale fiyo ajugu yala mogo akela mogo façon ye mandama anga golo ya comme ya bisingi boala aya faniya tige kama aka faniya min noro horomuso la walima aka faniya min noro horochela nale bola golo kam ya bisingi aya sereya te minetugu nambina frusira anta ke sere namina juru la ɲɔgɔn na an ta kɛ seere parce que n'i y'a ta ka seereya minɛ seereya kɛ n'an nana alikali fɛ bi mana juge fɛ k'a bɛna seereya lɔ juge t'a minɛ parce que olu bɛɛ ka lisi bɛ juge bolo Allahu akbar mɔgɔ min minɛna faniyatigɛ la mɔgɔ min minɛna faniyatigɛ la olu bɛɛ lajɛlen ka lisi bɛ juge fɛ n'a bɛ ni a ka filɛli kɛ ni a tigi b'o lisi kɔnɔ ka ban banna seereya tɛ minɛ ne de ma sɛbɛn a sɛbɛnni tɛ n k'a fɔ a ɲɛna n ko kuranna ne ma bɔ n'a ye Abidjan I nana sɔrɔ yan kuranna kelen no an ne tagala Chine o kuranna kelen no ala ko walazina kana tabo walazina yarmuna almusanati muso minu ken be karu yere taga ka bo jene yama malma muso yere taga yere taga ni furula cɛma kaba n'i t'a fɛ kɛ bɔ abla ni bɔla i bɛ taga furu min ma n'o ka diya i ye min ka di ye i ye taga furu o ma i t'a fɛ abla i t'a fɛ abla a man t'i abla a banna a kana ɲɔgɔn tɔɔrɔ suratu nikaho tɛ kuranna kɔnɔ mais suratu talaku bɛ yen o bɛ yen a bɛ yen marahaba nikaho tɛ yen mais talaku bɛ yen donc furu bɛ yɔrɔ min na furu bila fana bɛ yen i bɛ furu bila a bɛ furu bila i t'a fɛ a bila i t'a fɛ a bila Allahu akbar wala ala b'o le fɔ la walazina yarimuna almuhsanati muso minnu kɛlen bɛ karo yɛrɛ tangaru tɛ jɛnɛya lɔ wala ya furula lo min na cɛ k'a ye so almuhsanati hɔrɔnmuso yɛrɛ tangabaw minnu kɛlen bɛ karo yɛrɛ tanga ka bɔ jɛnɛya ma t'a lɔ ni ko k'a ka jɛnɛya kɛ ko sunguru balo wala a bɛ kasi ka tele ba wallahi a ma cɛ janfa tele kelen a bɛ fɔ le ma ko hɔrɔnmuso minnu kɛlen bɛ karo yɛrɛ tanga ka bɔ jɛnɛya ma summa lam yatu ele min ko ale hɔrɔnmuso ma ko sunguru balo i fana ma se ka na bi arba'ati shuhada ni sere naani ye fajiliduhum ala ko a ye bɔgɔri k'ale fariɲatigɛ samanina a y'o bɔgɔ bisengi na jalidatan bolokamiya bisengi o de bɛ bɔ a la misirida la Allahu akbar n'a fana b'ale mɔgɔ bugɔ a bɛ na ni mɔgɔ ye dɛ mɔgɔ ye n'a ye a tɛ kɛ huis clos wala takibalu alo kana minɛri kɛ la homo ale fariɲatigɛ bagaru fɛ shahadatan sereya lɛrɛ abadan fiyewu ulaika mɔgɔ minnu bɛ fariɲatigɛra ka yaala dunuya kɔnɔ
a sufɛla a bɛ faniya dɔ fabriquer k'a la mɔgɔ dɔ la. Naamu. A telefɛla a bɛ faniya dɔ fabriquer. Naamu. Ale kɔni ta ye faniyala ye mɔgɔw la. Naamu. Olayika. Mɔgɔ minnu bɛ yaala ka faniya tigɛ dunuya yɔrɔ bɛɛ olu don olu don alifasikuna. Olu ye bɔ dinɛna mɔgɔw ye olu bɔla dinɛ na. Fasiku kɔrɔ ye di. I bɛ ko dɔ kɛ ko min b'i bɔ dinɛ na pewu a bɛ fɔ nin ma ko fasik. K'i bɔ yɛrɛ. K'i bɔ pewu. Ala ko ten. Ne le m'a sɛbɛn. I m'a sɛbɛn. Ila lazina. Mais mɔgɔw ma bɔ dinɛ ra. Tabu. Ra min ba'di zalika. Mɔgɔ minnu tubila faniya tigɛ nin kɔfɛ. Ka tubi Ala ma wa asilahu. A tɛ ka fɛn min tiɲɛ k'o dilan. Fa inna Allaha ghafurun liyerahim. Ala bɛ hinɛ i la. Ne nana tobi ko n tɛ ka faniya la muso na ko vraiment ka sunguruba le walahi faniya lo maa ye sunguruba yala tele kelen. I yala k'a fɔ cogo min. I yala k'a fɔ cogo min na a bɛ fɔ k'i fana ye yala ten k'a fɔ bien ɲɛna. K'a fɔ ko faniya. Allahu akbar. E tɛ dan o ma dɛ hali bi Ala tɛ yafa i ma e ka faniya la min na f'i ye togo dali. Anw bɛ sunkalo kɛla cogo min na sunkalo kɛ cogoya tɛ nin ye. An bɛ tolona dɛ. Ka sunkalo kɛ o. Mɔgɔ y'a mobili suɲani bɛ e bolo walima a y'a mobili détourné bɛ e bolo a y'a wari b'i bolo a muso b'i bolo walima e ka lu min détourné i lani b'o lu kɔnɔ tali o. Ni sunkalo sera mɔgɔ ma an yafa ɲɔgɔn ma a tɛ a bɛ o ye tolon de ye o. Tolon kɔni. Tolon don. Ale y'a lu d'a ma. A muso se ko a ma. A muso kɔ segin ka d'a ma e ka y'a million tan min détourné dɛ o kɔ segin ka d'a ma. Marahaba. O bien i bɛ accord dɔ signé n'a ye. Naamu. Bon vraiment million tan tɛ n bolo bi. Naamu. Mais n bɛna k'a sarala san o san million fila. Wa. A b'o accord signé. Marahaba. Ni sunkalo sera n'olu ka ɲɔgɔn dala Ala b'olu ya dali fɛ. Walahi. Ele sigi ni m'an fa ya tiɲɛ kan o. I kelen ni b'a bien don min na o. Ni sunkalo sera i bɛ sɔrɔ ka téléphone k'i kɔrɔmuso dɔ ma walima i bɛ téléphone k'i dɔgɔcɛ dɔ ma. Comme sunkalo sera an ye yafa ɲɔgɔn ma a bɛ fu le la o ye. Fu Ala ma ko foyi t'a la. Foyi. O ye fu le ye. Marahaba. O ye cɛ i fa ya cɛ min bɛ yen i b'o le régler i b'o le bila règle la. Bɛɛ ye dɔ sɔrɔ. Hali n'a y'a sɔrɔ a t'a sɔrɔ ta ye 100 le ye kalo la a y'o 100 d'a ma. C'est son droit. C'est son droit. A y'a droit lo. A y'a droit d'a ma. A y'a droit bɛ ne bolo i b'i la ko k'an yafa ɲɔgɔn ma. Entre temps i kɛlen bɛ k'a fa cɛ y'a lu min wari i b'a sonya n'a nin ye e bɛ lu dɔ lɔ la yen. Kɛrɛfɛ. Tiɲɛ wari la. Tɔw sigilen bɛ ka k'i filɛ la. Ni min ko a bɛ kuma kɛ dɔrɔn i bɛ kɔrɔtitigi dɔ ta o ɲɔfɛ a kɔnɔbara bɛ kɛ belebeleba. Ka taga faga yen. A bɛ taga don machine fan bɛɛ la scanner o minɛ tubabu ya scanner o b'a n'o ya subagaya bolo. A t'a ye ɲɛfiyɛntɔ lo a t'a ye. Voilà. Wallazina illa allazina. Ala ko mɔgɔw le ma ni Ala tɛ jangara la mɔgɔw kan. Tabu. Min ba'di zalika. Ni bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ. Wasilahu. A ka tiɲɛni min kɛ k'o ladinɛ kana sigi. Télévision e m'a fɔ télévision de la ko jɛnɛyakɛla lo o bɛ ma taa Facebook kan k'a fɔ i ye yɛlɛ Facebook kan k'a fɔ tuguni ne le ye faniya tigɛla ye a ye yafa n ma i bɛ sɔrɔ ka taga a tigi yɛrɛ fɛ yen i ka faniya la min na i bɛ to k'o dali n'o yafal'i ma k'ale k'a ta ban Ala kama a kɛra kama a banna Ala bɛ jurumu bɛɛ bɔ i kan. N'o dun ma kɛ don karamɔgɔ. N'o ma kɛ hali bi ni jurumu bɛ ɲɔgɔn na. Hali ni ye laji ye. Hali ni ye laji i kana kɛ laji ye dɛ i kɛ waliyu ye. Ala ma ko bɛɛ laji la wa. Ala ma ko tɛ laji la wa. Ala ma ko bɛɛ baara de la. Walahi. E ma m'a fɛ ko wa ko le malo. Wallahi. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ala kɛra sɔrɔla ka taga fɔ inna Allaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ala ma ko bɛ an ya dusukun de la. Ani bɛna min kɛ les actes que tu poses. C'est ça Dieu a besoin. Et qu'est-ce que tu penses dans ton cœur? Il faut que le cœur soit sincère avec Dieu. Le cœur soit sincère avec son messager qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut que ton cœur soit sincère avec ceux qui sont autour de toi. Il faut la sincérité. Une fois qu'il n'y a pas la sincérité, là, mais tout le monde.
konye limami ala mako be limami ala mako to la mako te limami ala mako te wajula ala mako te comment on appelle l'ajila ala mako te hajala ala mako be mina ya ikamuke bara ika bara mike nana ye niki yama lolo sela ala kuma chama te ala fe yo kuma chama te non nani ya bara ye ika muneke sanyi bi woro kono nga midima sanyi bi wolo mla nga adima sanyi bi nani nga adima sanyi bi sengi nga adima ika muke la tazulu kadama abdin yawm al-qiyamah hatta yusala an arba'in ala kala kote mo sita senta kabo kiyama keneka fala be nyininga question nanina am umri fi mafna ici kono ika muke tu fais un bilan quand on te donne une société à gérer à la fin de l'exercice on te demande de faire un bilan. Oui. On te donne un pays comme président de la République. À la fin, là, il faut faire un bilan. Allahu Akbar. Voilà, quand on va rentrer dans la tombe là, Dieu va nous demander de faire le bilan de notre âge. Les 60 ans que tu as passé sur la terre là, tu as fait quoi? Allahu Akbar. Ala makobo le la. Marhaba. Na. Ole la bena weleli ke kiyama lolon. Manija abizawaji manija abijawazi jaza wa ila sakatwa fi nari zatil waqut. Hoa. Ni nana kiyama lolon na passeport anya passeport ya nyima keli. Passeport. Passeport bambela kiyama lolon. Na hamo. Ya passeport de dovrede. Ika nyima mi ken nanaye. Marhaba. Fiye dedans. Namo. Ni mi yela kono ya bara be ko. Na hamo. Donc ala ko ila lazina ma fo mo mi ru. Tabu. Min ba'di zalika. Fanya na ko horomuso la dugu kono anana tubi. Waslahu. Kalat ne ninga ya cheni ngorura. Fa inna la ghafur. Alayka faramasa. Le rahimu. Ine masalo tekiti folo yo. Folo be yala ka fo ko sunguru balu. Kawlen balu. Bara minu do be ka ke olu bolo lengi. Minu be yala ka fani yalla mo la. Namo. Minu be yala ka kuma jugu fo mo. Namo. Sumuru balu ka welen balu. Namo. Be yala ko fo. Namo. Olu ta sarali. Namo. Amba fo la ni. Wallazina. Kiti bana ko fo. O fam yala. Voilà. Amena na kiti were le damne. Flana. Kiti flana ma ko ngamena kiti flana. Voilà. Flana e mo ye. Wallazina. Ala ko mo me ru. Yarumuna. Mo me no be ko ningera azwajahum. Ale yere furumuso. Obekea. Oui. Abeta ko ale ka furumuso mine jene yala. Oui. O shama ba ni ga yala ba fola. Ngala kra ka boatili. Ayere. Ala kra yere boatili. Mo mine na dolomina ala kra boatili ke. Ala kra boatili mo mine na jene yala. Chele be fanyela la muso. Elle nana foko ane muso ni vraiment malala. Ntala muso mine jene yala. Elle mo le fo. Ole wale zina mo minu yarumuna. Minu be boni ga azwajahum. Obo furumuso bon. Walam yakun ko mfurumuso e jene yakela le. Walam yakun shuhada. Walam yakun shuhada. Seredi makela mo ale cheru bolo. Parce que afola ko ni ko mo e jene yakela e. Yena ni serenani. Serenani. Elle du ko ki muso e jene yakela e. E di masere soro kanana e. Eta ko be mine. Tugodi ila anfuso ele ko ki na bala e muso la na nya mo chebe jene yala e ka sokono walima obe jene yala nya mo chere ka sokono walima obe jene yala hotel bondo kono ele tagala balo la ko mine ele ere le côté bon ele afala ki na ni sere nani ele die muso ni chele e ka furu suna ni fardala ya muru tamba la namo iti maseka sere nani soro ka ke kananayi ele ta ko be mine chogodi fa shahadatu o mo flala shokene olu ta sere ya do aribo shuhadati sere ya nani no koro yidi voilà baye wala alibi ala manje amina ya allah ele ko ko muso ni ko jene ya kela na hamo o bien ele na français e ki muso to so na hamo ebe bondo mene muso kono mante na hamo bon ele ben na lo mene na na sore muso kono manu ele di ka sanyi fla sanyi sabake ya sanyi ta ya lo do be lu be muso furu ka bla bo muso koro abe haramune la minu ngube ya minu ngube ya o pe o muso be ko be bo muso ya barakela abla la bo muso le kama bo muso do ta fe yo amana o kama de
ni bena na faragwe jamana ere dikalo bena miya peut-être ça ne ka papier ko nyana bo sanyi nani sanyi luru sanyi tay beno taper ya ka solo ka papier ko nyana bo be muso la sigi kala sigi aga la sigi betaka la faragwe jamana na nganya visa sur tout est OK mais mena na visa sur l'eau afo mena na papier sur l'eau mena ka so ka sigi kana malolo abese ka nya be ke sanyi kelenye abese ka nya be ke sanyi fila est-ce qu'il be se ka sigi kan kono wa abe ben la le ho muso era fo bon ne kono mena sigi ki kono ho sanji nani kono walma alla ke la sanji tambe sigi ki kono te jena yake abada namo ako la irita ni nyo namo pasita la ibena Allahu akbar meni muso ko non kale te se ka sigi ki kono furu be pui ebene ya fragbe jamana na abe furusa anna kunye munewe muso be bola fa fe abe bola ba fe abe bola ya kabla kono abe nana mune kama che alors no dite do abe taga leke Allahu akbar on a ko kale be se ka sigi ki kono problème fo itala mais be contrôler avec caméra black ti muso ka on be caméra black ni nana ye ka fo te sigi la fion e ba fo na e che were fu ouais c'est comme ça ala ya kubet chez Dieu là tout est clair manu ko ngamba la ya dîner ke namara là c'est ça le problème ngaramo o kitu chama mena c'est ça le problème hein waka chama mena voilà problème ou beile akoka le tisega siki que kono parce qu'elle est petite elle a que 18 ans ou bien elle a 20 ans elle était na sega siki kono e be tagal mami fait abe furu wuli ka boy e be ne ya fra gwe jamana na ne nana dora sore to furuwa muso chama nkasha muso ka chao to bo era côté ko la belle fille n'est pas encore née na ma woloba ebe ni ya dama de yake ni prela no mene be to bare furu mais kana ni jankata ka blay minu no makuma no taydo ni makuma na tay téléphone be eba ke bi abe kuma be era be ibe whatsapp bona la ibe camera bla abe nyongo ya be kuma na sore ma ka akede no te wallahi mo chama be francia walma mo chama ba america bo muso juru mun ta wallahi ngaramo bo muso juru mun ta la foka ta te maka ho bele donc muso na kono ta ocho ya lete ya sore be fara go jama na ele ko ki kono te namo abe muke illa muso de koko no ko sanika tuye boke e ka kono lana ele ko no ko kono te wa so reta kala kalo wolum la walma kalo sengi ke yoro dolai e nana minga e nana muso kono mansoro ele ko ki tate muso ko ki talu donc abe muneke voilà o ya kiti do o bien le reta kala balay muso la e ko ka jene ya ke ka ni chemi tume nyon fe ko se la nyon iki muso boni jene ya fani yayi bon afola ko le nani kalo sanyi mo nani minu be na serialo o mo nani ti bolo voilà marahaba donc ala koko ka muneke e bi ci jale fa shahadatu ahadihim o mo kilinta seria o be kali arba shahadati e be kali nani ke billahi almamine be ne le wole sisa ele ma foko iki muso mine jene ya voilà ko nga muso mine jene ya la bonna misir dala juma seri bani e be lo e be kali e be bolo la wuli be kali ben kali ala la nga muso mine jene ya la wallahi ben kala la nga muso mine jene yala shanfla nga muso mine jene yala shansala nga muso mine jene yala shanani a shan lorune ba fo ala ya jankata ben kana ya so ne fanya tigela ho kakali benyene kakali benyana o ye cheta kali namo ala ko chugodi namo ala ko arba'u shahadati abesiria abekali nani ke billahi abekali ala rainahu wallahi ne chedo do lamina sadiqina ne chamfolale nga muso yele ina fo kolonjuru be do kolon kono chugo mina nga muso ni cheyete odute kala bi voilà aba fote wala khamisatu ayakali luruna abena fo anna la'natallahi ala ya tangari alayhi obeni cheni ma in kana min al-kazibina na so ne fanya tiga ba yenga fanya le tiga kala musula no ka ke chanye ala ya danga benyi ho chele bo fo
abe kali loru ke wallahi nga muso mine jɛnɛya la wallahi nga muso mine jɛnɛya la wallahi nga muso mine jɛnɛya la wallahi ne ye canfɔla le n ye canfɔla le n'o kali naani banna kali loru na a b'a fɔ ala y'a danga bɛ n ye n'a y'a sɔrɔ ne ye faamuya tigɛla ye ala ko de cogo wa yadira o muso fana bɛ ɲɔntigi de kɛ anazaba a bɛ hadu ɲɔntigi ka bɔ a yɛrɛ ma cɛ ma kali siɲɛ naani wa loru na ko ala y'a danga b'ale an b'a fɔ ko muso ye wuli ka na muso fana bɛ n'i kali ale bɛ mun fɔ أربع أنت شهادة مصطفى بكالي أربع شهادات أبكالي ناني بالله أبكالي على إنه أبا فني جميعتا لمن الكاذبين فني لالو مصطفى نبوفو شاناني wallahi ne ma jɛnɛya kɛ ne cɛ ye faniya tigɛla le wallahi ma jɛnɛya kɛ n cɛ ye faniya tigɛla le wallahi ma jɛnɛya kɛ n cɛ ye faniya tigɛla le wallahi ma jɛnɛya kɛ n cɛ ye faniya tigɛbaga le wale khamisata kali duruna muso b'a fɔ cogo di anna qadaballahi ala dangari bene muso ma in kana min as-sadiqin ni canfɔla lo agole ala wala o fila bɛ kala ni muso fana ma kali ni muso ma kali an bɛ taga bɛni le ɲini kana gravier la kana bon fo k'a faga o de kosɔn ala ko yan yɔrɔ wa yadira u ana ala azaba hadu min dɔ bɛ ka bɔ a la k'a y'a ɲɔntigi ka bɔ a yɛrɛ ma n'o tɛ n'a banna ko ale tɛ se ka kali donc o kɔrɔ ye ko a sɔn b'a la a bɛ bon parce que a tɛ furu la o a bɛ furu kɔnɔ muso minnu bɛ furu kɔnɔ olu ta hadu ani cɛ bana ni muso bana ta hadu kelen tɛ wallahi olu ko sa ala ko yan yɔrɔ wa yadira u k'a bɛ ɲɔntigili kɛ ani ha ka bɔ a yɛrɛ ma alazaba jangara min fɔla bi maana mɔgɔ faga hadu min bɛna bɔ a la ni a b'o ɲɔntigi ka bɔ a yɛrɛ ma wa a b'o ɲɔntigi ni mun ye ni kumakan naani ye arba shahadata a bɛ kali naani kɛ a bɛ kali ala la k'a fɔ ko ne cɛ min ko n ye jɛnɛyakɛla ye le lamina likazibina ko faniyatigɛla lo wal khamisatu aluruna anna gadaballah ala jankada bemma alaiha abene musoma in kana sarati ne cheka ke mina sodi na fana ne asoro chanfola le muso bo le fo no kera te che kala muso kala an be critique cogo di sisa amuno le nyanyini sisa wala kiti be tige cogo mina o ya furu be fara o yoron be abana le furu te misiri kono yi ngo furu bana mais ni den sɔrɔ la don n'a y'a sɔrɔ muso kɔnɔma don an bɛ den di muso ma cɛ ta tɛ parce que sigiya donna den na voilà sigiya donna la muso bɛ taga ni den ye Allahu akbar ni muso yɛrɛ ma furu fɔlɔ a b'a ya famille de kan et puis a ka jɛnɛya kɛ ka den sɔrɔ o jɛnɛya den ne a tɛ di cɛ ma a bɛ di muso ka mɔgɔw de ma muso n'a ya mɔgɔw talo a misaliya bɛ komi ya saga bɛ yala na dugu kɔnɔ comme an y'o fɛ sagaw ni baw bɛ yala dugu kɔnɔ maaw fɛ o tɛ kɛ la voilà ba ni sagaw bɛ yala na dugu kɔnɔ e k'i ya saga muso bila a bɛ yala na dugu kɔnɔ saga cɛ dɔ tagala s'a ma a kɔnɔ la n'a ka den wolo jɔn ta le bɛ yen a y'a fɔ kɛ ele y'a saga muso bɛ saga musotigi ta lo saga musotigi ta lo voilà saga cɛ ma lɔ saga cɛ ma lɔ mɔgɔ min ka kɔnɔ la saga cɛw la jɔn b'o lɔ a ma lɔ donc an bɛ den minɛ k'a di saga musotigi le ma ni denmuso nin fana k'a yɛrɛ kɛ saga ye mɔgɔnanfin k'a yɛrɛ kɛ saga ye i fa m'i di i ba m'i di i fa balimaw m'i di woroman na foyi ele tagala ni cɛ ye ka taga kɔnɔ ta ko c'est mon copain ko c'est mon copain kabako i k'i yɛrɛ kɛ saga ye i k'i yɛrɛ kɛ ba ye o cɛ yɛrɛ mako t'i la a tigɛl'i la a kɔni tigɛl'i la a ka sɔrɔ gratuit donc o den min b'o ye i n'a fɔ saga musotigi ka a y'a den ta cogo min na e fana y'a den bɛ minɛ k'a di muso ya mɔgɔw le ma olu le b'a ta n bɛ silamɛya le fɔla dɛ n kan t'a ya dunuya luwaw ma kuranata le bɛ fɔla ye ni a kɛla ten hali ni dunuya nana faran komi faningolo muso tɛ dunuya yɔrɔ si muso ni cɛ min ka danga don ni ɲɔgɔn cɛ ta muso tɛ di cɛ ma abadana hali ni dunuya muso bɛɛ banna ka na to muso kelen ma ele tɛ se k'a furu a banna le
cɛ bɛ taga ta fan muso bɛ taga ta fan n'a y'a sɔrɔ den bɛ yen o den nin bɛ di muso n'a ka mɔgɔw le ma arrangement tɛ yen an n'u le bɛ jɛnɛya kɛ ka sara ka taga lɔ la mairie la ko je reconnais l'enfant Allahu akbar m'a f'i ɲɛna kunun o jurumu ka bon jɛnɛya yɛrɛ jurumu ye le fait d'aller faire la naissance de l'enfant à la mairie ko je reconnais l'enfant il dit ka jɛnɛya le kɛ a fa tɛ k'a d'i ma a ma d'i ma i m'a bɔ alors sɛbɛ kama sɛbɛ ko sɛbɛ sɛbɛ façon jumɛn de b'o ye titre de séjour ko titre de séjour a y'a kɛ ka taga kɛ a bɛna taga ɲɔgɔn bɛn yɔrɔ nin na i jɔ nationalité non i bɛna nationalité ɲini i bɛ taga ka taga reconi tu es en train de reconnaître l'enfer comme ça Allahu akbar i y'a jahanamana don e yɛrɛ taga l'o reconi la mairie la nationalité ala mako bɛ nationalité la jahanama le ka gbɛlɛ wa nationalité le ka sa ka carte to kɛ donc ala ka min fɔ loi fila le an ka fɔ marahaba loi fila i kɛra cɛ walima i kɛra muso ye ka yala ka to ka faniya la mɔgɔw la an bɛ segin a kan wa non a ka ɲi a faamuna o naamu wala ka to ka yala ka faniya la mɔgɔw la nin ye sunguruba le ye dɛ n ka nin minɛ yan fɛ bi n ka minɛ ani mɔgɔw de ka kɛ yala na ka faniya la musobaw la muso ɲɛnamaw ala ka musobaw ala ka muso bɛɛ ye kelen ye wa diinɛtigiw a bɛɛ tɛ kelen ye dɔw bɛ yen olu b'a la fɛ o b'a kira fɛ o bɛ silamɛya fɛ walayi hɔrɔn don o bɛ yen dunuya lankolon tɛ o depuis a n'a cɛ bɛ ɲɔgɔn na wala a ma cɛ wɛrɛ ya kurusi couleur lɔ ala ma kuma ne a ma lɔ elle connaît pas walayi hɔrɔnmusow bɛ yen o bɛ yen dɛ n'olu le bɛ bɔ o bɛ kalikali o denw ma fo n'a y'a sɔrɔ ne k'i cɛ to i fa tromper tile kelen e bɛ taa la ko min na nin ala y'a ɲɛ i bolo n'i ma kɛ k'a tromper mais ni kɛra k'a tromper a kana ɲɛ i bolo e ye taga sa an y'a musow tun bɛ an y'a fɔlɔ an baw n'o denw tun bɛ bɔ ka taga kɛlɛyɔrɔ la o tun bɛ tigi kinbiri kun de sen ban dɛnɛn na n'a y'a sɔrɔ k'i fa tromper tile kelen i tagatɔ ye mugu y'i minɛ mais n'i ma kɛ k'a tromper tile kelen mugu ka n'i minɛ hali ni kisɛ kɛlɛ komi sanji a bɛ jigin la sanjiden a ka n'i minɛ abada o tigi bɛ taga don mugu kɔnɔ ka bɔ walayi parce que muso k'a kɛ ala ye a k'a to a k'a k'a kira ye walahi ni den bɛ na ɲa den yɛrɛ y'a yɛrɛ ɲa o ye mugan mais ba de bɛ kɛ sababu ye ka den ɲa bɛ ba bolo 80%. ba 80%. den yɛrɛ bɛ jija ni 20% ye walahi n'i y'a ye mɔgɔ b'o bolo sin a ma ko nin ye mɔgɔ ye a kɛla dɔnnibaga ye wa a kɛla minisiri ye wa a kɛla président ye wa hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko kafiri lo i bɛ taga sɔrɔ a ba sɛgɛla a fa ye walahi o de kosɔn ɲɛmɔgɔden ka di mɔgɔ bɛɛ ye a sɔrɔ tɔ fila ka di voilà parce que o b'a sɔrɔ o ka di le mɔgɔ minnu b'a kɛla o ka di ɲɔgɔn ye i b'a ye a joli bɛ diya bɛɛ ye ni muso man di ka b'a ye ɲɔgɔn bila ale man d'ale ye ale man d'ele ye a kana ɲɔgɔn tɔɔrɔ a ye na an bɛ furu wuli ka bɔ yen furu bɛ yɔrɔ min na furusa bɛ yen bon sini to aliw yɛrɛ fɛ faransi yan ni min ka den kelen sɔrɔ bien den fila sɔrɔ ni muso min ye o b'o filini to yen ka taga dɔ wɛrɛ ɲɔfɛ a bɛ ko la yan dɛ faransi aw y'a kiti ka bon n'anw yɛrɛ ta ye ala y'an bɔ parce que a y'a ɲagami ka seya a ka ca dɛ ni ko i b'a fɔ dɔrɔn u b'a fɔ k'a donna ta bɔla ta ko karamɔgɔ ya kuma ka ca k'i nɛni an bɛna an ya kuma dabila kɛ mais lahara bɛ yen dɛ mais an n'u ta baara ye mun de ye k'a fɔ a ye n'an k'a fɔ an ɲɛna n'a y'a minɛ alhamdulillah an bɛɛ bɛ sauver wallahi mais n'a banna k'a minɛ kiyama lɔlɔ ala bɛna taga n'o ɲininka Abubakari tɛ k'a fɔ parikaw ye wa a bɛ fɔ a b'i minɛ Mohamed Nuru est ce que e tɛ k'a fɔ wa naamu Samasi e tɛ k'a fɔ wa naamu Sabane e tɛ k'a fɔ wa naamu Sanu a tɛ k'a fɔ wa o le fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna al-mursalina ala ko tɛ kiyama lɔ marahaba a ko ni kiyama lɔlɔ sera ale ka limamiya di mɔgɔ minnu ma ale bɛ n'o limamu ɲininka a ka lɔnni di mɔgɔ minnu ma n'o ye sariya lɔnni ye a bɛ n'olu ɲininka est ce que e tɛ waritigiw ɲɛ le filɛ la k'a sɔrɔ k'i yakitiw tigɛ wa o bɛ kɛla yan o camanba de bɛ kɛla yan est ce que e tɛ musow ɲɛda le filɛ la k'a sɔrɔ k'i yakiti tigɛ wa
muso ɲɛda waritigi ka kalan kɛ muso non balimancɛ n'i b'a ala ta fɔ n'i yɛrɛ t'a fɔ faut rester chez toi à la maison président de la république olu na ne ka kalan dɔ k'a ɲɛna n ko dɔw nana ka na ne fɛngɛ ko mun na n k'o kuma fɔ n ko bon hali n'a ye n wele sini n b'a fɔ piya hali sini président de la république président de la république n b'a fɔ mun de bɛ yen Abubakar min fatula nin ye o ka wari kɛ bɔrɔ kɔnɔ Abubakar Fofana ka wari kɛ bɔrɔ kɔnɔ balima silamɛw bɔrɔ a da yɛrɛ ma lɔ e ka lɔ ni président ninnu bɛ wari di mɔgɔ ma o b'a kilo dali fɛngɛ Afrique miliyɔn 10 o bɛ bɛn kilo da ma o b'a lɔ miliyɔn 20 bɛ bɛn kilo da ma lɔn don miliyɔn 100 bɛ bɛn kilo da ma lɔn don Abubakar ta kɛla bɔrɔ de kɔnɔ ka n'a d'a ma maa ma silamɛya janfa tile kelen jamais de la vie bɔrɔ o de kosɔn n k'a fɔ dɔ ɲɛna n ko Abubakar Fofana a y'a vie c'est une leçon pour nous belebele a ma yɛ silamɛya janfa tile kelen ne yɛrɛ k'a fɔ ɲɛna n ko n tɔgɔ ma e ka ye ne gbani b'i kɔ kɛ n gbani b'i kɔ i y'a can tigɛ hali kama wale ni tɛ tɛ can kan ne bɛ bɔ i kɔ n bɛ bu n b'i to yen et puis foyi tɛ kɛ fana oui mais parce que n k'i kɔlɔsi k'i remarquer n tagala ye cantigi yɛrɛ le b'i ye o de kosɔn b'i kɔ n'o tɛ n bɛ nɛnina o wallahi a caman ba yɛrɛ n bɛ nɛnina caman ba fɔla dɛ voilà caman ba fɔla donc silamɛya an y'an cica ni k'a la ta fɔ mɔgɔw kɔni bɛ n'i nɛni a dabɔ la o b'i tɔɔrɔ o b'i tɔgɔ jugu fɔ o bɛ ban ka wari d'i ma i bɛ tɔrɔkɔ kɛ i bɛ sɛgɛn mais o bɛ na laban i ma n'i bɛ cuan kan o bɛ na laban i ma o bɛ na tourner ka sɔrɔ ka na laban i ma parce que cantigi le b'i ye can de bɛ laban parce que ne ko olu tɔgɔ n ko wa n ko alu minnu bɛ an y'a cadre ye o puis dɔlɔ b'a ya frigidaire kɔnɔ a kɛla a y'a frigo kɔnɔ a vidéo bɛ hali sini dɔlɔ b'a ya frigo kɔnɔ wallahi n bɛ n kalala dɔlɔ min na an ma tɛmɛ o kan ko c'est pour les visiteurs voilà ko c'est pour les visiteurs je suis ministre il y a des visiteurs qui viennent je suis président de la République il y a des visiteurs qui viennent les visiteurs ne savent pas que tu es président et tu es musulman ils savent alors pourquoi nous on est complacés avec notre religion pourquoi an y'an ɲɛ silamɛya nin k'a kɛcogoya la ni ko i bɛ kuma dɔrɔn c'est un terroriste c'est un fondamentaliste o k'o tɔgɔ bila bɛɛ la radical c'est un radicaliste voilà o de la ala ko kuranna kɔnɔ la yakhafuna fillahi lawmata lahimi mɔgɔ minnu bɛ n'i jalaki ala ko la kɛ i ka n'o jalaki i ni muso tɛna bɛn i muso bɛ n'i kɛlɛ i fa b'i kɛlɛ i ba b'i kɛlɛ i teriw b'i kɛlɛ silamɛya nin kama mais tu ka sira kan faut même pas bouger d'un iota o français ba ye dɛ o bɛ na tourner ka tourner a bɛ na to i ta ma Abubakar k'a y'a adamadenya kɛ fo ka taga sa a y'a adamadenya kɔnɔ a n'a y'a sutura kɔnɔ ala ka mun k'a la foyi o bonya fana to la kan hali bi ala m'an jɛ amina ya Allah ayiwa inshallah ala bi ta bɛna bila yan parce que comme an k'a fɔ cogo min na marahaba sunkalo kɔni peut-être bi bɛna k'a laban ye an bɛ kalo filɛ bi voilà kalo bɛna filɛ bi ni kalo yela inshallah n'a jala ala ye ni kalo yela bi n'aga fila seri tɛ yen n'aga fila bi ni kɔni ko k'i b'a kɛ parce que ala kɛra yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam n'aga fila sunkalo lo sunkalo tɛ o ala kɛra tun bɛ lɔ 17 de k'ala ala ye su o su Allahu akbar ale ta tun tɛ sunkalo ko la voilà mais n'u bɛ lɔ 7 le seri voilà mais lɔ 7 ni bɛɛ yɛrɛ t'o seri la dɔw bɛ lɔ 4 dɔrɔn de seri a bɛɛ ka ɲi voilà o le lɔ 4 de ye diyagoya ye n'i ka 3 seri ka la k'a ka ɲi mais ala kɛra tun bɛ 10 de la o lɔ 7 voilà sunkalo tɛ o ala kɛra tun b'o kɛ sallallahu alaihi wasallam ne le fana ko k'i bɛ tugu ala kɛra kɔ i bɛ se k'a kɛ n'o tɛ lɔjan seri n'a fɔra ko sini ye seri lɔjan tɛ seri su ma an bɛna nagafila min fɔ n'i ye k'a seri o lo n'i fana ma seri nagafila kɔni nagafila ko nɔgɔya donc bi ka nagafila lɔ 4 suratul kafiruna fatiha kɔfɛ i b'o luru kalan kulu huwallahu luru n'i banna a seri a zikiro ye ya qadiru
ibo shan kemeke ya kadiru ya kadiru o shan keme mais mɔgɔ minnu tɛ kulu ya yuhal kafiruna allo nani kelen bɛɛ la olu bɛ jija ka kulu ala kɛ shan 15 allo kelen bɛɛ marhaba kulu ala shan 15 mais n'i bɛ kulu ya yuhal kafiruna lo ibo shan 5 kala kulu ala lo allo kelen bɛɛ la bɛ salamu fila allo nani ni seri bana a wurudili bi mana a zikru ya qadiru ibo shan kemeke ni bano le bɛ dugawu k'i yɛrɛ ye ka dugawu kɛ silama jama ye ka dugawu kɛ korona ala ya taga ka bɔ amina hali bi ka korona taga ka bɔ ay dugawu kɛ amina an bɛɛ lajɛlen ye dugawu kɛ hali bi ala m'an sutura ala m'an bɛn na sababu amina n'o cɛla ka bɔ ayiwa n balima silamaw komi a b'a kalama cogo min na an ti k'a lancer yan k'a fɔ ko inshallah an bɛ misiri dɔ la marhaba ko an b'a ɲininka silamaw fɛ o ye sabali ka yafɛnw d'an ma k'an bolo jɛmɛ bɛɛ lajɛlen ta le ye misiri ye silama fɛn o fɛn ko la ilaha illallah muhamadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam misiri y'an bɛɛ lajɛlen ta ye voilà donc minnu bɛ fɛ k'o ya dɔn di an ka numéro di hali n'a y'a sɔrɔ sunkalo banna n'i bɛ fɛ k'i ya dɔn di a tɛ komi dɔn bɛ di sunkalo dɔn de la hali ni sunkalo banna misiri lɔ o kiti o tɛ ban hali k'i to afiriki voilà hali k'i to afiriki ye walima k'i to europe voilà k'an to yan wa k'an to afiriki inshallah n'a wari kɔni dila n'a jalala an ka mɔgɔ minnu ka numéro d'a ma an lanaya mɔgɔw lo inshallah wariw b'an sɔrɔ afiriki a fana bɛ don a donda fɛ n'a jala ala ye donc ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ k'o ya dɔn kɛ an ka numéro sabali préparé voilà 06 23 83 95 38 ou bien 07 69 68 22 32 ou bien 09 50 80 96 00 voilà den mɔgɔ min bɛ fɛ ka dɔn kɛ inshallah n'i ka numéro saba na kelen o kelen kɛ n'a jala i ye n'a jala ala ye inshallah o dɔn bɛ se a seyɔrɔ la n'a jala ala ye hali bi ala m'an sutura komi an fana y'a fɔ cogo min na mɔgɔ caman de ka ɲininkali kɛ jaga ta ko la voilà an fana di ka caman ta jaabi d'a ma dɔ k'a yira k'a fɔ k'ale ka wari dɔ bila ka taga Afrique ale tun bɛ fɛ ka taga lu le san mais lu ko ma se ka ɲɛnabɔ ba san di yɛlɛmana ka wari to yen ko yala ale b'a yagabɔ i b'a yagabɔ man dama ni san yɛlɛmana ka wari dafani to i bolo a di bɛ mɔgɔ min bolo ko ko wari dafani no alhamdulillah i b'a yagabɔ donc ne le mɔgɔ min fana bɛ fɛ k'i ya nafolo yagabɔ a calculer c'est très simple a ka nɔgɔ fo ka taga tɛmɛ voilà si toi tu as 30 000 euros il faut diviser les 30 000 euros par 40 le résultat là c'est ça qui est ta zakat 30 000 euros voilà divisé par 40 voilà 40 le à la taille voilà non 40 ni a bɛ diviser o de la bon n'i ka diviser par 40 a bɛ na résultat dɔ di nɔ o résultat n'o le y'a la taille a faamuna wa ou bien tu prends 2,5% à chaque 10 euros voilà c'est-à-dire si tu as 100 euros au fɛngɛ comme on appelle au yaga o bɛ bɛn 2 euros et demi 50 centimes. Voilà. 2 euros et demi. Voilà. Ou bien, tu divises 100 par 40. Allahu Akbar. C'est très simple. Bon, maintenant, si toi-même tu fais, calculatrice, tu fais par exemple CFA 1 million, il faut diviser par 40. Tu vas avoir 25 000 francs. 1 million CFA. Si tu divises par 40, Aya portable, tu as calculé. C'est 25 000 francs. Donc 1 million de CFA, ça fait 25 000 francs. 25 000 francs, nous, les Kayaï. Diagoyalo. Et maintenant, si toi tu as 10 millions, tu fais 25 000 francs fois 10. C'est très simple. C'est très simple. Voilà. Bon, mais nous, euro dominant, tu as 40 000 euros. Il faut diviser 40 000 par 40. Nimi bolaya résultat le boy. Ibo tadrebiya yagabo. Voilà, c'est très simple. Nele yɛrɛ di ɲagamina kɛ karamɔgɔ bɛ yɔrɔ bɛɛ. Limamu bɛ yɔrɔ bɛɛ la. Voilà, n balimancɛ ni ɲagamina ni ko ɲagamina i da la e bɛ tigiya médecin fɛ cogo min na. Alimamu ye ka diinɛ médecin de ye. Wallahi. Ni banana ni dusukun banana. N balimancɛ mɔgɔ tɛ se k'o dusukun bana soigner ni alimamu tɛ. Wallahi. Balimancɛ ni den hakili ka bon médecin tɛ se k'o ɲɛnabɔ alimamu de b'o ɲɛnabɔ
i den bɛ taa ekɔli la a tɛ ekɔli lɔ gbɛrɛlimamu na hakilija nasiw b'o bolo komi dɔw ko nasi sɛbɛn ye haramu ye an kɔni b'a sɛbɛn k'a min fo ka nɔya an yɛrɛ tɛ dan min ma dɛ an b'a kɛ barokun kɔnɔ k'a nɔya kɔnɔ voilà ni y'a ka kɛ hɛkɛ min ye ala bɛna tɔgɔ ɲɛnabɔ kiyama lɔ bon an fana an bɛ an ta adamadenya la an n'an ka sigi la an balima caman de sera an ma wala ka na sunakaruw d'an ma dɔw yɛrɛ ka misiri yɛrɛ fana ta jɛmɛ di wala ka dɔn kɛ misiri ye wala an balimacɛ dɔ bɛ ale ye jabili ye a n'a muso nana yan bi an ko jaabi min don mɔgɔ t'a lɔ a ko k'a tɔgɔ kana fɔ mɛ jaabi ka ca hali dɔw yɛrɛ sigilen kɔrɔ yan ale tɛ dɛ wala donc jaabi a n'a muso o nana ni 40 euros wala ko k'a di ne yɛrɛ ma ko sumakari don wala an balimacɛ dɔ ale ye dumuyali ale fana nana ni 40 euros ko 20 euros k'o ye misiri ta ye 20 euros o ye limami ye ne yɛrɛ ta ye wala an balima dɔ bɛ yen ale fana ye dumuyali ye an balimamuso dɔ ale fana nana ni 70 euros wala ko 50 euros o ye alimami o ye zakatul fitri a y'a zakatul fitri a nan'o di 50 euros ale ka calcul kɛ a y'a sokɔnɔmɔgɔw o zakatul fitri bɛ bɛn 50 euros 20 euros ko k'o di ne yɛrɛ ma ko n b'o kɛ n ya comment on appelle suntigɛ ye an balimamuso dɔ fana sela an ma a nana n'a ye haminako ye haminako gbɛlɛnba o de b'an balimamuso na haminako ka gbɛlɛ yɛrɛ a di nana ni 600 euros wala e k'a lɔ adamaden n'i y'a hami bɛ cogo min na i fana b'a kɛ ten wala a nana ni 600 euros wala 600 euros nin ko an ye duwawu kɛ haminako min b'a la haminako ka gbɛlɛ wala mais 600 euros nin ko 400 euros ko k'o di ne yɛrɛ ma wala ko n y'o kɛ n ka sunakari 200 euros ko k'o bila misiri la wala alhamdulillah an fana ka duwawu k'a ye inshallah an bɛna fatiha min ta an bɛ duwawu ɲini silamɛw fɛ an bɛɛ lajɛlen ka duwawu ɲini silamɛw fɛ an bɛ an jija wala ka duwawu kɛ an balimamuso ye o kɛ a bɛ se a ya haminako bɛ se ka nɔgɔya k'ala kɛ k'an bɛɛ lajɛlen ya haminako nɔgɔya o kɛbagatɔ alahu ala amina ya Allah ayiwa an balimamuso dɔ fana sela an ma an balimacɛ dɔ sela an ma wala a ko vraiment haminakow ka ca la a facɛ fato la a bɛ duwawu ɲini n'an fɛ an ye duwawu kɛ fɛn min b'a to ala bɛ hinɛ a fa wala a den nana ni 21 euros k'o y'ale ka zakatul fitri o mɔgɔ 3 wala a y'a wari bɛɛ lajɛlen bɛnna 50 euros ma ale fana ye alhamdulillah an balimacɛ min o jabate lo an y'a tɔgɔ fɔ wala an bɛna to comment on appelle an bɛna kɛ fɛnkɛ ye ten dɔrɔn ka a y'a famille tɔgɔ fɔ wala jabate ka sadiyan kɔnɔ wala an balimacɛ dɔ fana bɛ yen wala ale ye banabagatɔ le vraiment a y'a bana ka gbɛlɛ a tɔgɔ ale ye fofana le ye vraiment ko an ye duwawu kɛrɛkɛrɛnnin k'a ye a nana ni 50 euros ye ani fana ko ka duwawu kɛ a y'a denw ka sabati la a n'a y'a hamina ko tɔ wɛrɛw wala banako ani denw ta problème a n'a yɛrɛ ka hamina ko donc a nana ni 50 euros ye k'an ye 30 kɛ o ye misiri ta ye 20 ko k'o di alimami yɛrɛ ma ko k'a ya sunatigɛ wala bon an balima dɔ wɛrɛ fana bɛ yen vraiment ale ko le ko ka duwawu kɛ bon m'a lɔn ni n bɛ se k'a tɔgɔ fɔ bon non n bɛ se k'a jamu fɔ ko bagate wala ko an ye duwawu kɛ a ka sɛbɛko la a y'a sigi sɛbɛko vraiment o de b'ale ta haminako ye hali bi mɔgɔ caman de bɛ yan minnu haminako ye sigi sɛbɛ ye hali bi minnu ta hami ye sigi sɛbɛ ye ka sigi sɛbɛko nɔgɔya o ye o kɛbagatɔ Alahu ala m'o kɛ dɔw yɛrɛ bɛ olu ta haminako ye bongo ye o y'a bongo nɔgɔya ala m'o kɛnɛ dɔw yɛrɛ bɛ don ni ɲamaloni t'o bolo an donna alakira yɛrɛ hɔrɔma na sallallahu alaihi wasallam masa min ka mɔgɔ ɲuman tɛmɛn'u ka denw sabati o bolo olu ka den sabati o bolo o kɛbagatɔ Alahu ala m'o kɛnɛ ayiwa an balima dɔ fana sela ma ale ye Sidibe ye wala sela ni 112 euros wala ko a y'a zakatul fitri wala ko ka duwawu k'a ye a ka haminako ale n'an ta haminako ala m'a bɛɛ nɔgɔya dɔ wɛrɛ sela ma o ye Kɔnɛ ye ale nana ni 30 euros ye k'an ye duwawu kɛrɛkɛrɛnnin k'a ye wala a y'a haminako la wala an balima an denmuso dɔ fana sela ma ni 50 euros ye ko ka 7 euros bɔ 50 euros na k'o k'a y'a zakatul fitri wari tɔ ko k'o di ne ma olo bon an na to
ko Mariam Kunate bamso ka lahara takake inna lillahi wa inna ilaihi to isa uga ngole ka fo aywa ko ndoche min ben to la ka nya kolo mine namo na to be ko Muhammad Nur namo akwa na to sisa aka telephone soro namo ambal mamuso do da to ko Mariam Kunate ala ka leta bamba bamso wala bamso ta karfale mina namo me karfa mina na la Afrique akela soli namo wala ko anye duwa uke namo ala be hine bamso la chugo namo kala hine anga taga baga biela fon fen ko la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kala hina bela jenena o ke baga Allah amin ya ay wa Allah do fana dube to kan yin ngali ke namo ko ni ibeya e ya mo di be so wala par exemple anu beya anya mo be so qu'est-ce que be se kanya zakatul fitri boko to so iwa o be da lu be to ro la anu beya o banya zakatul fitri bo so o be be wala ou bien les rebeya ya mo do be so abe se ka denga ala ka daganye wala don ba chama benoma ele be se ka to ya ki ya mo ya zakatul fitri bo ki to faria ka so mo ya zakatul fitri bo ya afla bebe da abe da lu ya ke abe da lu fana ba ke wallahi on a ere fana bola sha afla ba sitala on ne ka so ko shaman ke nana atache aba to jali sadakallahu alazim wa baraka rasulul karim wa nanu ala zalika minashahidi lahu ala sirati musida donc anyi nga sura fana namo vraiment tu ni ala ka bidan namo bena fo namo ale face sala be ni ka sanji tam marhaba mais ali bi mo ba la kwa ita face ale yen kanati ni face sala ka ba le yen ko ba akon be sala ma yake aka dan yin chugo mina bamso sala face sala le yen ko jumene be dawrati le yen tola asala ka ba idha mata ibnu adam in qata amalu ila min salat ni mo sala bana le na ma min be taga tigi mo yoko saba ya ala kara ku kanga na sana mo ko saba la doke so la ka tu jari misiri lo sana ka tu yesa marhaba voilà ou bien ye loni do tu yere ko fe mo be na fa soro loni marhaba ani sala o braji be sebe ou bien ye den do tu yere ko fe ka de mi lamo salama ya ko no den be do o keli e bo braji soro ki to ka ko no ta tigi sala abe taga le ga nyumene fa ka ito le yente sogdum no lo bola on a salaka ba ale ay sabali abi o tabla e be se ka fu do je na nya le yen so bla abana mais en fa ya le yen so an ba ya le yen so e ba mo ne ko la le yente na salaka ba bana a sala samina le yente fana do ba fo ka ya le yen laba nyume a sala asane ka to ya sa ka le yen mi fo le ya le laba asane ko le yen laba ko te abe do ole kai dron ali bi ala man jamen ya hananu ya mananu ya la aya bulu jam ya hananu ya mananu ya jalali wal ikram ya hananu ya mananu ya jalali wal ikram إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا حنان منان ذا الجلال والإكرام حنان منان ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وببركة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Niti abal manche kanya naka kalande. Wallahi na. Mama Bokar Kunate. Namo. Kabo Paris. Namo. Minu ko kunta ala mataka bambeya. Abe ambeya. Voilà, donc on be foli dama. On a lo apprécier ne ko fora. Mais inshallah on ala na sara no ya. Namo. Na jara la amina nyon. Inshallah. Ali bi ka to nyon ye here la ala mo. Amina. Aka imamu anaka kalande. Namo. Mama Bokar Kunate. Namo. Ka fara balmo ka. Namo. Ka fu. Namo. Na jama. Namo. Assalamu alaikum. Ni senikela série. Atena vidéo. Inshallah. Mais ni cinema ke série. Namo. Inshallah amena nya direct laban. Namo. Ka foli di silama. Inshallah. Voilà, au peu dimanche no série beke. Inshallah. Voilà, mais ni sinikela série. Voilà, atena vidéo. Inshallah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.